بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی پر اور اسلامی تاریخ پر ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ بیچ میں کیونکہ 26 جنوری تھی، اس کے لیے ہمارے 2 سبق جو ہے وہ آزادی کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور کیا قربانیاں رہی اس کے متعلق تھے۔ اور پھر ہم پچھلے اسباق پر اور پچھلے جو ہے اپنی نہج پر آتے ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال کے اندر جو ہے سینہ چاک کیا گیا اور دل کو نکال کر جو ہے اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر اور پھر اللہ کے رسول کے جو ہے دل کو سینے میں رکھ کر اس کو سی دیا گیا۔ وہ آپریشن کر کر جو ہے اللہ کے رسول کو دل کو بالکل صاف کیا گیا اور پھر اسی طرح سی دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑائیں۔ یہاں تک جو ہمارے سبق ہو گیا تھا۔ تو 4 سال کے اندر اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے، پھر اپنی والدہ کے پاس رہتے ہوئے اسی طرح جو 2 سال گزرے تھے، یعنی 6 سال کے جب اللہ کے رسول ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل میں جو اپنے شوہر کی محبت ابھری۔ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ ملک شام گئے تجارت کی وجہ سے، آتے میں راستے میں جو ہے مدینے میں ہی جو ہے ٹھہر گئے اور وہیں جو ہے بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا۔ اور قبر بھی کہاں ہے؟ مدینے کے اندر حضرت عبداللہ کی۔ تو حضرت آمنہ کے دل میں جو ہے محبت اور جو ہے جوش آیا کہ بھئی میں اپنے شوہر کی قبر پر جاؤں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے، ایک یتیم بچے کی مشقت مشکل ہی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے، اس کے ابو نے اسے ٹافی دی، اسے جو ہے کوئی کھانے کو کوئی چیز دی، اس کے ابو نے اس کو پیار کرا، وہ کہتے ہیں میرے ابو نے میرے لیے کپڑے لے کر آئے، تو اس بچے کے دل میں کھلتی ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں؟ جو یہ بچے کے ابو جو ہے اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں تو میرے ابو کہاں ہیں جو مجھے پیار کریں؟ اس لیے جو انہوں نے گویا کہ والدہ سے بھی ابو کہاں ہیں ہمارے، میں ابو سے ملنا چاہتا ہوں، اس طرح کے جو الفاظ کہے ہوں گے بچے نے۔ حالانکہ حضرت آمنہ نے جو ہے اپنے بچے کی گویا کہ پورے طور پر مکمل طور پر پرورش کی۔ 2 سال رہے تقریباً، تو باپ کا فرض بھی نبھایا اور ماں کا فرض بھی جو ہے آمنہ نے نبھایا۔ لیکن جو ہے اللہ کے رسول کو بھی جو ہو سکتا ہے اپنے والد کی قبر پر جانے کا اشتیاق ہوا ہو، اسی طرح جو ہے حضرت آمنہ کے دل میں بھی آیا کہ میں اپنے جو ہے شوہر کی قبر پر ہو کر آؤں۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی، کیونکہ وہ ان کے سسر ہیں، اللہ کے رسول کے جو دادا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے مدینہ جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کی قبر پر، اور بچے کو بھی جو ہے اشتیاق ہے کہ اپنے والد کی قبر پر ہو کر آئے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مدینہ گئی اور اللہ کے رسول کو بھی ساتھ لے کر گئی، اور ساتھ میں ایمن جو باندھی تھیں، اللہ کے رسول کی باندھی تھی، پھر جو ہے ورثے کے اندر اللہ کے رسول کو مل گئی، تو ایمن بھی جو ہے ساتھ تھیں۔ یہ تینوں حضرات جو ہے حضرت آمنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن جو باندھی تھی، تینوں حضرات مدینہ گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر رشتہ داری بھی دیا تھا آمنہ کی، تو مدینہ کے اندر جہاں رشتہ داری تھی وہاں جو ہے ٹھہری، اور اپنا جب موقع ہوتا قبر پر بھی چلی جاتی، مدینہ کے اندر اپنا آگر جو ہے اور رک جاتی ہیں۔ تو تقریباً 1 مہینے جو ہے حضرت آمنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ٹھہرے، اور وہیں جو ایک تالاب بھی تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں تیرنا بھی سیکھا، کیونکہ جو ہے ایک خوبی ہے، ایک ہنر ہے جو آنا بھی چاہیے، اس وقت اور زیادہ ضروری تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہاں تیرنا بھی سیکھا، اور اسی طرح جو ہے مدینہ کے اندر تقریباً 1 مہینہ گزارا، کیونکہ لمبا سفر ہے، تقریباً مکہ اور مدینہ کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سواریاں بہت اچھی ہیں، گاڑیاں بہت اچھی ہیں، تو جو ہے آدمی 5-7 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت جو کئی دن جو ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ آنے میں لگتے تھے، تو اس لیے سفر کی تھکان بھی اتارنی ہے اور پھر جو وہاں رکنا بھی ہے، اتنی دور آئے، تو 1 مہینے جو ہے وہاں رکے۔ 1 مہینے رکے، قبر پر جب موقع ہو قبر پر بھی چلے گئے۔ جب دل بھر گیا تو حضرت آمنہ نے چلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آمنہ جو ہے ابھی چلی ہی تھیں کہ بیمار ہو گئی، کیونکہ جب چلیں گے نا، جو پہلے کا سفر ہے اس کو ذہن میں رکھ کے
हम इस चीज को समझे कि जब मदीने से निकले मिसाल के तौर पर मक्का जाने के लिए, ये 450-500 किलोमीटर दूर का फासला है, तो आदमी जब चला तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाकर अपना वहां रुक गया, क्योंकि ऊंट से जाना है या घोड़े से जाना है या पैदल जाना है, इस तरह काफिले चला करते थे। और रुकने का कोशिश ये होती थी कि ऐसी जगह रुका जाए जहाँ पानी हो और कुछ आबादी हो तो और अच्छी है, कि भाई कुछ अगर जरूरत का सामान जो है लेना है तो वहाँ से आबादी में से ले लिया जाए। तो अबुआ एक गांव था वहां मदीने के करीब, वहां रुके। तबीयत जो है आमिना की जो है खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के बाद हत आमिना का भी वहां इंतकाल हो गया। हत आमिना का भी क्या है, अल्लाह के रसूल की उम्र अभी 6 साल है, और आमिना का वालदा जो है अम्मी जान का भी जो है इस वक्त इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल पे क्या गुजरी होगी उसको तो एक छोटा बच्चा ही उसका अंदाजा कर सकता है कि एक 6 साल यानी वालिद जो है बाप वो पैदा होने से पहले इंतकाल कर गए, माँ जो है वो 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। बच्चे पे क्या गुजरी होगी उसका अंदाजा जो हम अपने आप ही कर सकते हैं। तो हत आमिना को भी वहीं पर दफन कर दिया गया। वो है कि अल्लाह के रसूल से पहले ही जो है अल्लाह का एक निज़ाम है कि वालिद को भी मदीने पहुंचा दिया, वालदा को भी मदीने पहुंचा दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल भी क्या है मदीने में जाके दफन हुए। वालिद वालिदा और जो है अल्लाह के रसूल तीनों के तीनों गोया के मदीने के अंदर ही दफन है। वे पैदा मक्का के अंदर है लेकिन दफन कहाँ हो रहा है, तो मतलब मदीने के अंदर दफन हो रहा है। तो इसी तरह 6 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का जो है इंतकाल हो गया। अब वह गांव जो था वहीं अल्लाह के रसूल की वालिदा को दफन कर दिया गया। उम्मे ऐमन जो बांधी थी वो अल्लाह के रसूल को लेकर जो है मक्का वापस आई। मक्का आने के बाद जो है अल्लाह के रसूल को दादा अब्दुल मुत्तलिब को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वही दादा थे ना, क्योंकि दादा को पहले से ही मोहब्बत थी बहुत ज्यादा अल्लाह के रसूल से। और जब वालिद वालिदा दोनों इंतकाल कर गए तो अल्लाह के रसूल के दादा को और ज्यादा शफ़क़त आई। उन्होंने कहा कि अब मैं ही जो इसको पालूंगा, इसको बाप का जो है साया भी दूंगा और माँ की मोहब्बत भी दूंगा। तो दादा ने जो है उनको सबके खिलाफ जाकर बहुत ज्यादा मोहब्बत करी। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक वालदा के साय में रहे। फिर 6 साल में जो है वालदा का इंतकाल हो गया। 6 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक जो है दादा अब्दुल मुत्तलिब के तरबियत के अंदर रहे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते थे। उसका एक वाक़या किताबों के अंदर लिखा है कि मक्का के अंदर जो है वहाँ मीटिंग लगा करती थी जो बड़े बड़े सरदार होते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब वो सरदार है। तो जो है मीटिंग लगा करती थी। मीटिंग लगने के बाद सबका एक मसनद एक कुर्सी सबके लग जाती, जो सरदार होते फिर आपस में बैठकर शेर शायरी या बातचीत या मीटिंग इस तरह की जो है चीजें हुआ करती थी। वो भी रहते और उनके बेटे भी जो है उनकी भी अपनी एक जगह होती थी बैठने की। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की जो बैठने की जगह थी मसनद थी, वहां किसी भी बेटे को जो दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे ना, तो उनमें किसी बेटे को वहां बैठने की इजाजत नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, 10 बेटे में से एक तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, एक दो और इंतकाल हो गया होगा, तो 7-8 बेटे या 9 बेटे जो है उस वक्त मौजूद रहते थे और सब अपनी जगह पर अपनी जगह बैठते थे। दादा की जगह पर किसी को बैठने की हिम्मत नहीं होती थी और ना ही इजाजत थी। लेकिन होता क्या था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और देखते हुए दादा की जगह खाली है, सब अपनी जगह बैठे, तो दादा की जगह पर जाकर जो है बैठ जाया करते, उनकी मसनद पर उनके जो है गद्दे पर जाकर बैठ जाते। चाचा जो है वो डांटते हुए दादा की जगह है, कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पे, आप उठो यहाँ से। तो ऐसे ही एक मौके पर जो है चाचा अल्लाह के रसूल डांट रहे थे, वहां मसनद पे बैठे तो दादा आए अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कहा नहीं वो कायदा वो सबके लिए, मेरे इस बेटे के लिए नहीं है। पोता पोते को बेटा भी कहते हैं अरब वाले, ये बेटा मेरा अलग ही है और निराला बेटा है, वो ये सरदार बेटा है मेरा, सरदारी की जो सारी खूबियां इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए मेरे इस बेटे को यानी इस पोते को जो है कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी जगह पे आके बैठेगा तो किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं है। वो ये मोहब्बत जो है दादा क्या करते थे। इसी एक वाक्य और लिखा है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का कोई ऊंट खो गया, ले आते हैं कहीं कई बार ऊंट तो मिल नहीं रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के रसूल को भेजा ढूंढ के लाओ, क्योंकि आप जो भी काम करते हो वो बिल्कुल परफेक्ट करते हो, आपसे कोई चूक होती नहीं। अरे आप ढूंढने निकल जाते हो, कोई चीज खो भी जाती है, आप ढूंढते हो तो फौरन ढूंढ के ले आते हो। तो इसलिए जो है दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किसको भेजा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए भेजा।
हुआ है कि तलाश करते करते थोड़े दूर निकल गए, जब थोड़ी ज्यादा देर हो गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत ज्यादा जो है गम हुआ, अफसोस हुआ कि भाई मैंने अपने पौधे को भेज दिया, ऊँट खो गया, खोने देता, ठीक है, लेकिन जो मेरा सबसे महबूब बेटे का बेटा है ना, और सबसे प्यारा पोता है, तो उसको मैंने भेज दिया, ना जाने कुछ ना हो जाए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे के अंदर आकर जो है दुआ कर रहे थे, बेचैन थे और अशार पढ़ रहे थे। एक आदमी आया कि ये कौन है? अब्दुल मुत्तलिब है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या, इनका पोता जो है ऊँट को तलाश करने गया था, वो बहुत ज्यादा देर हो गई, इसलिए दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा बेचैन है। कुछ देर के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लेकर आए वापस। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अल्लाह के रसूल को गले से लगा लिया, उनको चूमा, उसको जो है उनको अपने गले से लगाया, प्यार करा और कहा कि अब जो है मैं तुम्हें इस तरह कहीं ऐसे काम पर नहीं भेजूंगा। तो इस तरह दादा जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से क्या करते थे। लेकिन अल्लाह ने जो है तकदीर में वही कुछ लिखा था कि 8 साल की उम्र में दादा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र अभी कितने साल हुई है? 8 साल। इस वक्त में दादा का भी इंतकाल हो गया। जब दादा का इंतकाल होने लगा, इंतकाल के करीब थे, किताबों के अंदर लिखा है, इनकी अलग उम्र लिखी है, यानी कई किताबों के अंदर किसी ने किताब में लिखा है 85 साल की उम्र, किसी में जो है 82 साल, किसी में 110 साल, किसी में 120 साल। ठीक है, हमने इसमें 120 साल उम्र लिखी है कि 120 साल के अंदर जो है दादा का इंतकाल हुआ। राजे कौल का हमें पता नहीं चला, लेकिन इसमें इख्तलाफ है कि दादा की उम्र उस वक्त कितने साल थी। 120 साल का भी कौल था, तो हमने इसमें जो है 120 साल का कौल लिखा है। जो 120 साल की उम्र में जो दादा का इंतकाल हुआ, जब इंतकाल होने लगा तो दादा अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे। जो वहाँ अरब के लोग थे वो ताजुब करे, भाई आप जो है एक सरदार होकर, अरब होकर जो आप रो रहे हैं मौत के वक्त, यानी मर्द के लिए गोया का रोना जो है बड़ा मुश्किल काम है अरब के अंदर। और जो है वहाँ बहादुर होते हैं, क्योंकि बहादुरी वहाँ की मिसाल दी जाती है बहादुर की, अरब की खास तौर। तो इसलिए रोते वक्त जो है, अब भी जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो फौरन नहलाया, दफनाया और जो है दफन कर दिया, नहलाया, धुलाया, कफनाया और एकदम फौरन। ये नहीं कि पहले एक दिन जो हम अपने घर में रखेंगे तो रोएंगे उस पर, नहीं, भाई चला गया चला गया, बस थोड़ा सा गम करा। अरब के अंदर आज भी यही जो है तरतीब है और यही जो है उनका रिवाज है। किसी का इंतकाल होता है तो वहाँ बाकायदा पूरी एक टीम बनी हुई होती है, नहलाने की, कफनाने की, दफनाने की। वहां जो है भेज देते हैं मुर्दे को, नहलाया, कफनाया, दफनाया और फौरन जो है रिश्तेदार होते हैं साथ में चले जाते हैं। तो इसी तरह जब दादा अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे तो जो बेटे थे अल्लाह के रसूल चाचा वो कहने लगे, भाई आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या जो है खौफ है इस तरह का? तो दादा ने कहा, मैं अपने पोते के वजह से बड़ा गमगीन हूँ। भाई इसके वालिद का पहले इंतकाल हो गया, पैदाइश से पहले, वालदा का 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, अब मेरे आगोश में आया तो मैं भी चल बसा, अब मेरे बाद कौन जो इसकी तरबियत करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन जो है इसको इसकी जिम्मेदारी निभाएगा? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी चाचा अबू तालिब को ना। ये चाचा अबू तालिब को जो है दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जिम्मेदारी दी। एक बात थोड़ी ये समझने की है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी के सर पे से जो है, जो पहले वालिद का साया उठाया, फिर वालिदा का साया उठाया, फिर दादा का साया उठाया, ऐसा क्यों करा? उसको अलावा के हमने कई वजह लिखी है। वजह ये लिखी है कि भाई जब वालिद को देखता तो वालिद वालिद करता है ना, अब्बू अब्बू करता, वालिदा के पास जब लंबा वक्त गुजरता तो फिर अम्मी अम्मी करता रहते ना, दादा का दादा दादा। तो अल्लाह तबारक व तआला है बचपन से ही जो है इन सब का हटा के, ताकि अल्लाह अल्लाह करे। अब शुरू से पहले दिन से क्या करे, अब्बा की जगह किसका नाम हो, अल्लाह का। थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन जब आदमी एक के आगोश में रहता है उसको हर तरह का मोहब्बत मिलती है, हर तरह का प्यार मिलता है, हर एक के साथ जो घुल मिल जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर उन्हीं की गाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, उलमा ने किराम ने एक हिकमत लिखी है, शुरू दिन से क्या करें, वो अल्लाह ही को पुकारें, अल्लाह की तरफ जो मुतवज्जो हो, अल्लाह ही की मोहब्बत जो उनके अंदर, यानी माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत और जो दादा की मोहब्बत, वो ज्यादा उनके अंदर ना रचे बसे। किसकी मोहब्बत हो? अल्लाह की मोहब्बत हो। क्योंकि करने वाले जात किसकी है? असल अल्लाह की है। ये तो एक असबाब है, जो है जरिया है, वरना हकीकत में कौन कर रहा है? वो अल्लाह कर रहा है। लेकिन जाहिरन असबाब पे अल्लाह ताला उनसे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है छीनते हैं, ताकि जाहिरन भी वो किसकी तरफ आए? अल्लाह की तरफ आए। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि दुनिया आजमाइश की जगह है, तो अल्लाह के रसूल की आजमाइश क्या पहले दिन से, यानी पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई। अभी अल्लाह के रसूल माँ के पेट के अंदर है, वालिद का इंतकाल हो गया, तो आजमाइश पहले दिन से ही शुरू हो गई। 6 साल की उम्र में आए
تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں آئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. تو آزمائش پہلے دن سے ہی اللہ کے رسول کی جاری ہے. ایک بات. دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بچہ یتیم ہے لیکن اس کی تربیت کتنے اچھے طریقے سے ہوئی. کوئی آدمی کلیم نہ کر سکے کہ میں تو یتیم تھا، وہی میں سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا یا میں ذمہ داروں کا سایہ نہیں تھا اس لیے میں بگڑ گیا، میں جو ہے تربیت نہیں ہو پائی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ایک یتیم بچے کو ہم نے کس طرح پال کے دکھایا. اگر آپ بھی تھوڑی سی توجہ کرتے تو اس طریقے سے نہیں تو لیکن آپ کی تربیت بھی کیا ہوتی، صحیح ہو جاتی. اور اسی طرح ایک یہ بھی کہ کوئی آدمی کلیم یہ نہ کر سکے بڑے ہو کر تو اس کو تو ہم نے سکھلایا. تو اللہ کے رسول کو امی رکھنے کی ایک وجہ کیا تھی؟ بھائی اللہ کے رسول دنیا کے اندر کسی سے نہیں پڑھے، کسی سے پڑھنا لکھنا اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر نہیں سیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے علم اللہ کے رسول کو دیا. ظاہراً دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں، لیکن سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس ہے. یہ بھی معجزہ ہی ہے. تو اسی طرح جب دادا کے پاس والدہ کے پاس بہت زیادہ رہتے تو ان کے کہتے ہم نے سکھلایا تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جو ہے جو ذمہ دار تھے وہ سایہ اللہ کے رسول کا تھا اس کو آہستہ آہستہ ایک کر کے اٹھاتے رہے تاکہ بڑے ہوئے کلیم نہ کرے اس کے دادا نے اس کو سب کچھ سکھلایا نہیں. کس نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا.